Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pembahasan bab 37 akhir, yaitu IPS topik ya. Kita tinggal membahas IPS topiknya saja karena semuanya sudah kita bahas. Ini sengaja saya bahas satu persatu biar kena semuanya, kena pembahasan. Karena kalau udah kita bahas dalam satu video, biasanya agak jenuh ya teman-teman. Nah ini kita 듣기 잘 들으십시오. 같이 부르봅시다. 37과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi di sini perintahnya itu 관계 있는 yang ada hubungannya, yang berkaitan. Pilihlah gambar yang berkaitan dengan isi yang akan diperdengarkan ya teman-teman. 1번 밤에는 밤 ya, 밤 bukan bang. 밤에는 di malam hari. 큰 소리로 떠들지 마세요. 큰 소리로 떠들다, gaduh dengan suara yang besar atau berisik. Gak boleh berisik pada malam hari. Berarti gambar yang berhubungan yang mana? 1번입니다. 여기요. 그 다음에는 2번입니다. 2번 난로를 사용한 후에는 난로 itu pemanas. 난로를 사용하다 menggunakan huenya setelah. Jadi 난로를 사용한 후에 setelah menggunakan pemanas itu 반드시 itu sama kayak kok. Jadi kalimat perintah nggak boleh tidak ya. 반드시 pastikan 플러그를 뽑아야 합니다. pluggerel saklarnya popta dicabut. Nah, mana saklar yang dicabut gambarnya? Ini on off, cabut pasang. Tanda panahnya di sini berarti memasang. Berarti cari tanda panah yang arah keluar ini. 그러면은 3번입니다. 자, 3번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Iyagi를 듣다, dengarkan cerita, lalu jawablah pertanyaan. Jadi dengerin cerita dulu, baru jawab pertanyaan di sini kan. 아유, 더워. 덥다, panas. 휴게실 에어컨이 휴게실 에어컨. 에어컨 kan AC. 휴게실nya ruang istirahat. AC ruang istirahatnya. 또 고장났네요. 또 고장났네요. 또 lagi. Rusak lagi. 고장나다. AC ruang istirahatnya rusak lagi. 그래요? Begitukah? 날씨가 많이 더워져서 날씨 kan cuaca, maninya banyak. 더워지다 semakin panas. 날씨가 많이 더워져서 cuacanya semakin panas. 냉방이 안 되면 냉방 itu ruangan berpendingin, 냉방. Kalau 난방 ruangan pemanas. 냉방이 안 되면 kalau ruang pendinginnya 안 되다, nggak berfungsi, nggak jalan, 안 되다. 힘들어요. susah atau sangat 힘들어요. Sangat melelahkan ya, sangat menyulitkan kalau ruangan berpendinginnya tidak berjalan karena 날씨가 많이 더워집니다. cuacanya semakin panas. 그러게 말이에요. Ini ungkapan ya kalau mau diartikan. Makanya. 그러게 말이야. Makanya begitu. 그러게 말이에요 ini lebih sopan ngomongnya. Biasanya 그러게 말이야. Ya begitulah. Makanya begitu. 선풍기라도. Rado ini meskipun ya. Jadi pilihan tapi dia bukanlah pilihan yang terbaik. 선풍기 kan kipas angin. 선풍기라도 ya meskipun kipas angin. Yang terbaiknya kan eokon ya. 선풍기라도 kipas angin juga meskipun kipas angin. 올까요? 가져오다 tolong bawa. Gimana kalau saya bawa meskipun itu hanya kipas angin? 네, 그럼 부탁해요. 네, 그럼 부탁해요 ya. Kalau begitu saya minta bantuannya atau tolong. 네, 그럼 부탁해 ya, tolong. Nah, di sini pertanyaannya, 지금 문제가 있습니까? Sekarang ada masalah apa? 문제. Tadi kan AC-nya rusak ya.
1번, 관리인과 싸웠습니다. 싸우다, berantem sama 관리인, pengelola. 2번, 선풍기가 없어졌습니다. Kipas anginnya hilang, gak ada, salah ya. 에어컨이 고장 났습니다. AC-nya rusak. 맞는답은 3번 입니다. Karena kan rusak AC-nya. 휴게실에 에어컨 없다. Di ruang istirahat nggak ada AC, salah. Bukan nggak ada tapi rusak. 맞는답은 3번 입니다. Nah, ini 4 sama 5 하나의 이야기를. 1 cerita. 2 pertanyaan. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기할게요. Saya akan segera menceritakan kepada pengelola ya. Ini masih nomor 3 ya teman-teman. Kalau nomor 4 dan 5. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 관리실에서 알려드립니다. 관리실 itu kan ruang pengurus. 알려드립니다, memberitahu. Saya akan memberitahukan dari ruang pengelola atau pengurus. 요즘 기숙사에 요즘 akhir-akhir ini, 요즘 기숙사에 di asrama itu 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데. Banyak saram, orang yang jiannya tidak. Jikida menepati 규칙 peraturan asrama. Jadi banyak orang yang melanggar peraturan asrama akhir-akhir ini ya. 모두 신경 좀 써주세요. Modu singyong seda itu memperhatikan. 좀 주세요, tolong semuanya perhatikan ya. Karena akhir-akhir itu banyak sekali orang yang tidak menepati peraturan asrama. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 규칙을 peraturannya 다시 sekali lagi 말할 테니까 akan saya ucapkan sekali lagi peraturannya. 잘 듣고 꼭 잘 듣고 dengarkan baik-baik 꼭 lalu 지켜주세요. 지켜주세요. tolong taati. 먼저 담배를 피울 때는 먼저 terlebih dahulu 담배를 피우다 saat merokok itu 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. 흡연실 ruangan khusus rokok. Yang ada pakai, gunakan. Tolong gunakan ruang rokok kalau mau merokok. 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. Lalu 방에서 di kamar itu 조리기구 alat masak 사용하면 안 되고요. Anda nggak boleh menggunakan alat masak di kamar. 외부인을 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. 외부인 itu orang asing. 데리고 올 수 없습니다. 올 수 없다 tidak bisa. 데리고 오다 membawa orang asing ke asrama. 마지막으로 Yang terakhir, 휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 휴게실 이용 시간, penggunaan ruang istirahat 밤 10시, jam 10 ya, sampai jam 10 malam saja. 꼭 지켜주십시오. 꼭 지켜주십시오. tolong taati. Nah, pertanyaan nomor 4. 이 휴게실은 몇 시까지 이용할 수 있습니까? Asrama, ruang istirahat asrama ini itu bisa digunakan sampai jam berapa? Tadi kan sudah ya, 밤 10시. Jam 10 malam. Nah, nomor 5 terakhir. 이 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람은 누구입니까? Siapa orang yang tidak menaati peraturan asrama? 1번. 흡연실에서 담배를 피운 지훈. 지훈 yang merokok di ruang khusus rokok, berarti bukan Jihun ya. 2번. 기숙사에 고향 친구를 초대한 건우. 건우 yang mengundang teman kampung halamannya ke asrama, berarti ini yang salah ya. Karena kan 외부인을 데려올 수가 없다. nggak bisa membawa orang asing. 2번입니다. 자, 그 다음에는 우리 읽기 문제. ini namanya 에어컨 ya. 1번입니다. 제가 바르게 그림 문제는 바르게 설명하겠습니다. ini di off berarti keda. switcher를 켜 menyalakan berarti switcher를 keda mematikan di sini.
에어컨은 AC itu 언제부터 사용할 수 있어요? Kapan bisa digunakan dari kapan? 에어컨 같은 titik. Nah, ini kan 에어컨 itu kan AC itu berarti pendingin. Kalau pendingin berarti neng bang ya. Neng bang. 에어컨 같은 냉방 시설은 시설 fasilitas. Fasilitas pendingin. Katanya seperti AC itu 6월 말부터 사용할 수 있어요. Bisa digunakan dari mal. Akhir bulan 6. 4번. 주말에 같이 계단을 청소할까요? Bagaimana kalau membersihkan tangga 계단 bersama pada akhir pekan? 네. 그래요. Ya, baiklah. 같이 청소합시다. ajakannya ayo. Karena gimana kalau, jadi kita membahasnya dengan ayo kita bersihkan bersama. 그 다음에는 마지막 문제가 Nah, kalau ada seperti ini kita baca pertanyaannya dulu. 그래 내용과 맞지 않은 것은 무엇입니까? Apa yang tidak benar dengan isi tulisan. 기숙사는 asrama itu 여러 사람이 함께 생활하는 곳입니다. adalah tempat yang di tempat aktivitas yang berada bersama oleh berbagai macam orang. Kronika, oleh karena itu, soro yerel jikigo, saling menaati sopan santun atau etika, yei, itu etika, soronya saling. Taren saramege piherel cuji anaya hamnita. Tidak boleh piherel juda, merugikan orang lain. Pihe itu kerugian, pihe. Tidak boleh memberikan kerugian kepada orang lain. Nejen sigane, pada waktu nejen sigan, itu waktu larut malam, sikropke todel jimasipsiu. Nggak boleh gaduh dengan berisik, sikropta. Kerigo lalu si soldo, fasilitasnya juga, keketage sayong hea hamnida, harus dipakai dengan bersih. Sawosilga setaksiren, ruang cuci dan juga ruang kamar mandi, hangsang keketage guali hapsida. Ayo, guali hada ini kelola. Ayo kelola dengan bersih. Pertanyaan yang tidak benar. Soryo berio hea hamnida, harus saling menghormati, benar. Si sorel aktio soya hamnida, harus menggunakan fasilitas dengan hemat, akida. Nah, samkaman. Si kropke todelmion andem nida, tidak boleh gaduh dengan berisik, juga benar. Sawosiren, ruang kamar mandi itu, guali ini congso hamnida, yang membersihkannya gualiin pengelola. Salah ya, karena sawosiren itu yang membersihkan bersama. Berarti nomor 2 yang tidak benar, karena jasong hamnida. Nomor 4 yang nggak benar, karena yang membersihkan ruang kamar mandi itu ya bersama. Kalau ini harus menggunakan dengan hemat ya, berarti benar ya. Jawabannya nomor 4 teman-teman. 자, 그러면은 이번 수업은 여기까지입니다. 37과는 다 설명해 줬습니다. 다음 수업에 만나봅시다.